हेलो फ्रेंड्स, चलतु आज गोटे नुआ जिनस देखा। आज मो रेसिपी नुहे, आज मो मामा को रेसिपी देखा। चलो आज आमर चिंगुड़ी आसीथिला। एठी देखंतु चिंगुड़ी भजा चलची, ता सहित माछ भी आसीथिला, बड़ कटा माछ, रोही माछ। सी भी हल्दी लुण रे मैरिनेट होइक रहिची। आज कौन कौन बनाउचु? आज सब कौन कौन बनिबो? चिंगुड़ी माछ आ भेंडी झोल आ कौन बड़ माछ फ्राए। अच्छा आ देखिए देखिए भेंडी केमती काटछ देखिए कोठी अछि। कखारू माछ मुंड देखंतु देखंतु केते बढ़िया देखा छ, पूरा ग्रीन ग्रीन। कखारू माछ मुंड आ आलू। वाओ, एठी भी परिया सब कटा कटी सरसच। कखारू आलू बाइगण आ सब कोन हबो? तरकारी हबो। अच्छा, आज मो रेसिपी नुहे, आज मो मामा का रेसिपी। आमर चिंगुड़ी आसी, आमर भात बसी, परिया कटा कौन कई सब परिया कटा रेडी। चिंगुड़ी भेंडी झोल हम ये भी कटा हो सारी। एटी भी मसला मसली सब रेडी होगी रही। देखु रसुण अदा लंका पियाज ये सब बटा बटी मैंने रेडी होगी अच्छे। तेरे चलतु केमती कौन से कौ प्रोसेस रे तरकारी बनाऊँ आम आज देखा। तो प्रथमे से कढ़ई बसईकी तेल पकईकी सोरिष तेल चिंगुड़ी गुड़ी को भाजीदेले। तापर एठी गोटे मसला प्रस्तुत करथिले, जो थरे से नेले किछि लंका, किछि रसुण, किछि अदा, किछि जीरा आ किछि पियाज। बस एतिकी ही मसला रे ऐड करचंती, आ किछि भी नुहे। एठी देखंतु चिंगुड़ी भजा रेडी। चिंगुड़ी भजा हो गला। तापरे एठी हमर भजा होची माछर मंजी, माछ सहित माछर बिहन मध्य आस्तिला। तो वर्तमान सेटा ही भजा होची, माछ मंजी भजा भी सरी। तापरे देखंतु एति मसला भी बटा रेडी हो गला। मसला भी फुल सरी बटा सरी गला। तो तापरे एठी से माछर बिहन भाजी सारले, माछ चिंगुड़ी भी काढ़ी देथिले, माछ भी काढ़ी देले, बिहन भी भजा सरीगला ता काढ़ीदेले। तापरे एठी माछ भजा होतला। तेणु माछ भाजिला समय रे तांकु टिके काम पड़ीगला, तो मत कहले तू टिके भाजुता मु आसे। तो एठी मु देखंतु कैमरा को देखैके आपन मानु केन देखौची। तापरे एठी मोर इच्छा हला गोटे माछ बिहन मंजी खाया पई, सॉरी भजा मंजी तो खाती नहीं, रोषे कला बेले खाती नहीं, किंतु तथापि मोर एठी लोभ संभाळेला तो मु गोटे खाई देछि, सेति सॉरी। तो तापर ये आमर ओडिया घर तो न्याचुराली भात तो सब बेले खाती, बाहर देश रे भात सहित रुटी मिसई खाती, किंतु आम ओडिशा रे बा आम ओडिया लोक माने भात मस्ट खाती। भात दीटा पेटर न पड़ले तांको भल लागेनी। तो भात एठी रंधा सरी जाला, भात भी रेडी। तापर माछ फ्राए से करछन। माछ फ्राएटा मु शूट करि पारनी, आपण मानकु बहुत 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 सॉरी कहूची। तो मु आसिला बेलू मोर गोटे काम पड़गला, मु आसिला बेलू माछ फ्राए से कर सारे। तो जेहेतु से विशेष रोषे करते देह खरा असुस्थ, जेहेतु से फटाफट कर देइचंती। तो सेटा मु आउ केतळे आपण मान सहित शेयर करी। तापर एठी से कढ़ई बसईकी सेतिरे नेले तेल, तापर पंच फुटण, तादरे किछिटा सुखिला लंका आ गोटे तेजपत्र पकई देले। तापर सेतिरे ऐड कले पियाज, तापर परिबा ऐड कले। ए जो तरकारी से बनाउचंती एटा होची माछ मुंड पड़िकी, जो परिया पड़िकी जो तरकारीटा छेंचड़ा परिका हबो। तापरे सेटी तापरे से परिया सब पकई देई, तापरे तादरे पकई देले मसला, तापरे पकईले लूण स्वाद अनुसार, हळदी आउ टिके काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जस्ट कलर पाई, ताक सब पकईकी भल भाबरे से ताको कषि देइचंती। एठी जेमती मसलाटा कषिला भितरे परिबा भितर को परिबाटा हमर सिजिबो, ता सहित ता भितर को मध्य मसलार फ्लेवरटा जीवो। तो ये प्रोसेस रे से करचंती। आपण मानु केमती लागुची वीडियोटी आपण माने मते निश्चय कमेंट्स से जणेबे। आपण माने कमेंट्स दउ नांती, प्लीज 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 कमेंट्स दियंतु, लाइक करंतु, मो चैनल को गोटे सब्सक्राइब करंतु। मोर आपनकर गोटे सब्सक्राइब मो पई बहुत मूल्यवान। तो से तरकारीटी आमर ताको गोटे साइड को माने
ସବୁ ବଘାରି ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗड़ी କରିଦେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଘୋड़ेଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଚୁଲାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ବସେଇଲେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ତରକାରୀ ହେବ, ଭେଣ୍ଡି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ। କେବେ ଥର କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ, ତେଲ ପକାଇ ସାରିକି ତାପରେ କାଟିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଯେଉଁ ଧୋଇ ଧାଇକି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କାଟିଥିଲେ, ଭେଣ୍ଡିକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ଧୋଇବେ, ନହେଲେ କାଟି ସାରି ଧୋଇଲେ ତାର ସେଇଟା ବହୁତ ଲାଳୁଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆଗେ ଗୋଟା ଧୋଇଦେବେ, ତା ଧୋଇ ସାରି କାଟିଦେଲେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତେଲରେ ସେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଭଜା ହେଇଗଲା, ତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ବି ସେ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲେ, ତା ଦେହରେ ପକାଇଲେ 2 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ବାଟିଥିବା ମସଲା, ତାପରେ ପିଆଜ, କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆପଣ ଆଗେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଦେଇକି ପକାଇଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସେ ମସଲା କଷିଲା ଭିତରେ ସେ ପୁରା କଷି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ପୁଣି କଲର୍ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର। ତ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ବି ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେ ତାପରେ ସେଥିରେ ମସଲାକୁ କଷିଦେଲେ, କଷିଦେଇ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ। ମସଲାଟି ଆମେ ମସଲାକୁ ଯେତେ କଷିବା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ପାଣିଟା ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମସଲା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣି ଦେଲେ ସେଥିରୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। ଯଦି ମସଲା ଠିକ୍ ସେ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ତେଲ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବା ତରକାରୀ ଯୋଗାଡ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ବି ପୁରା ରେଡ଼ି, ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି, ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆପଣ ଯେତିକି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗ୍ରେଭି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଆମର ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ତ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଗ୍ରେଭି ହିଁ ରହେ। ତ ତାକୁ ସବୁ କଷି ଦେଇ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ତାର ପିସ୍ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି, ମସଲାରୁ ତେଲ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ସେ ଭେଣ୍ଡି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି। ତ ପାଣି ଆପଣ ଭେଣ୍ଡିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ନେଇକି ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ବି ଲୁଣ ଟିକେ ଚାଖିପାରିବେ, ଲୁଣ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଭେଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଦେବା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ପାଣି ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଭେଣ୍ଡି କମ୍ ସିଝିଥିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆଉ ଝୋଳର ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ରହିଯାଇଥିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ପିସ୍ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଛେଞ୍ଚଡ଼ାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଛ ପୁରା ତା ଦେହରେ ଘାଣ୍ଟିକି ଲଟପଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଲାଲ ଲାଲ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ୱାଃ, ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ସିଓର କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଭୋକ ତ ଅସମ୍ଭାଳ, ତରକାରୀ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ଦେଖିକି ଲୋଭ ପୁରା ବର୍ଷି ପଡ଼ିଲା। ତ ଆଉ ରହି ହେଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ଝୋଳ ବା ତରକାରୀ, ଏଠି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ପକା ଛେଞ୍ଚଡ଼ା, ପରିବା ଦିଆ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା, ତା ସହିତ ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ମାନେ ମାଛର ଝାଲ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 3ଟା ରେସିପି ମୋ ମାମାଙ୍କର ଅତି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ସହଜ ଉପାୟରେ? ଆପଣ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ବାଏ।